Hello everyone. So the purpose of this video is to discuss to you the units of measurement for digital information as well as the cyber security basics. So without any further ado, let's start. So if you remember, no, I've shared to you this maybe in previous weeks, no, last week or last week. I've shown you this measurement in computer storage measurement. So, kung mayroon tag computer storage measurement, tanan storage devices such as hard disk, solid state drives, memories, tanan sudlanan no, flash drive. It also includes sa cloud computing no. Uh, Kana sa cloud nga atong gagamiton, tanawon ni uh, try to look for our Google Drive nga mga sizes sa atong emails. So it measures like this no. You will see gigabytes, megabytes no. So, based on our lesson sa start on binary numbers, so computer really read only binary, no? The bits they are called bits. So, it is the smallest, the 0 and 1. So, kung mabot siya 8 bits, the equivalent for that is 1 byte na. And kung mabot siya og 1024 bytes, you can call that 1 kilobyte na, no? Para mura og ma-shorten ang name lugar no pare sa kwarta pag imong 100 moabot og 10 ka 100 minor ka na ako'y 10 ka 100 di ba may nagkag 1,000. So same sa computer storage measurement, they have also mga naming no. So again, so try to practice also guys to convert like how many bits in 1 kilobyte. Pila ka. So how do you solve that? How many bits in 1 kilobyte? So if there are um, 8 bits in 1 byte and there are 1024 bytes in 1 kilobyte, so the question is how many bits in 1 kilobyte? So siguro, di ba? You need to multiply 8 times 1024 ba? So that's how you get the answer. So mga ingon anang questions ang magawa sa atong quiz or exams later on no. But dili na tumabot og um, zettabyte, how many bits in exabyte, petabyte kay maguba na atong calculator ana or ang papel dili na mo igo no tungod sa numbers. Okay? So muna siyang sa storage devices. Sa CPU is different, no? They call it hertz. Hertz is the basic unit of frequency. It represents the cycles per second. Tuyok. Yan tuyok ba? So, ang 1000 hertz, ang tawag ana, pwede na kamo tawag og 1 kilohertz. Pasabot ana, ika 1000 na siya ni tuyok in 1 second. No, so mao nang mga CPU sa una. And then later on, naa na din mga 90s, 80s, naa na dayon ang megahertz. Millions of cycles per second. Di ba? And then sa mga in today's generation, to this era, no, billions per cycle na per second no ang kapaspason sa atuang speed. So kung mo convert ka, kung ang questions are how many kilohertz in
kuan um, in 1 megahertz, di ba? So may nana. So you need to multiply that one only. So most probably a million, di ba? How many hertz in 1 megahertz? Ba? So 1,000 times 1,000, 1 million. Okay? So moving forward to cybersecurity. So let's now dig deep, not really deep, but let's dig some of the topics of cybersecurity. So what really is cybersecurity? No? By definition, is the practice of protecting systems, networks, and data from digital attacks or unauthorized access. It involves using technologies, processes, and policies to safeguard sensitive information and ensure integrity and availability of computer systems and devices. So, cybersecurity nowadays um, rises no ang young name because of the data we have. As they said, no, the data now is the new gold. If you observe our generation today, there are a lots of AI, no? Chat GPT, you can create some videos through your like this, you can generate images through this, no? Ngano na siya? Because of the data. And because of that data, hacking also become kuan, booming. So, before we tackle some of those, we really need to first identify what are the terms unsa gina silang cybersecurity, unsa nang hacker, no? So si hacker by definition is a person with advanced computer and network skills, often using their abilities to gain unauthorized access to system. So IT expert gid gyapon ni siya, programmer highly skilled nga ang iyahang gina-code is mura og pangitaan niya loophole ang system, 'di ba? Kung sa atong school na security, na CCTV, ang trabaho ni hacker is unsa unyag pagpangawat nga dili siya makit-an, dili siya mahibaw-an. Mauna ang ma mauna ang goal ni hacker, no? But what is hacking? Unsa man gid ang hacking in cybersecurity context? Hacking in cybersecurity refers to the misuse of devices like computers, smartphones, tablets, and networks to cause damage to or corrupt systems, gather information on users, steal data and documents, and disrupt data related activity. So ang hacking di ay katong sayop nga paggamit, no? Kaya emphasize na siya na sa mga devices para ma-gain to niya ang iyahang mga gusto, no, mga what. So kasagara, no, a traditional view of hackers is a lone rogue programmer who is highly skilled in coding and modifying computer software and hardware systems. But this narrow view does not cover the true technical nature of hacking. Halaka, ang ang hacking giday dili giday siya. Dili pa dito mao ang atong nailhan dai nga pag hacking bad na, di ba? Hackers are increasingly growing in sophistication, using stealthy attacks methods designed to completely unnoticed by cybersecurity software and IT teams. They are also highly skilled in creating attack vectors that trick users, opening malicious attachments or links and freely giving up their sensitive personal information. So what do you mean by attack vectors? Attack vectors is kuan na siya no kanang
maayong mangita sila pamaagi para madala kanila diha, no? um kana mangita sila pamaagi para paunsa sila makasulod. That is attack vectors in a term sa cybersecurity context, no? Kung sa kawatan pa, mangita sila pamaagi ba, no? Mangita na sila kung walay agianan, maghimo na sila agianan, no? There were incident happening kagayan di Orono nga. I will not mention nga nakabalo ko sa subdivision. So subdivision man grabing security nya kay somewhere in bukid pabukid man to nga subdivision. So kato nga balay pinakadaplin, no? Pinakalikod. Tsada siya dako nga balay. So since kumpleto CCTV, all the security guards, so ang kawatan ni Agi nagbangag, no, nagkalot niya na niya. So nahibaw-an gid niya ang kuan nakalusot gid siya. So daghan nakawat ato. So muna siya ang kung sa cyber security, that is attack vectors. So there are different types of hacking and hackers. Alaka, daghan na day klase, no? So ato sa silang ila-ilahon before tamo practice sa cybersecurity. So naa kunoy four drivers that lead to bad actors hacking a websites or system. Naay upat ka maka-trigger sa hackers nga manghack sila. So ang una, financial gain. So kwarta jud, no, number one gid ang kwarta. Gusto madato, no. Second is corporate espionage. So unsa nang corporate espionage? So by definition, corporate espionage is an illegal and unethical practice of stealing confidential business information, trade secrets, trade secrets for a competitive or financial advantages. Mura ba og BDO and China Bank, no? Um kawato na to ang 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 sistema, tan-awa ang lilia ang sistema sa sa China Bank kay awato ni BDO, something mga ingon ana, no. um Naay gikawat, no, gi-steal through sa digital systems para para naa sila advantage na dayon, mas mulabaw na din sila. Okay, no? That is corporate espionage nga usa sa makapa-trigger sa hacking. Second is to gain notoriety or respect. So kani gid siya, no, murag kuan lang ni siya. Some of the hackers are magpaila lang gyud, magpasikat lang gyud, no. um gusto lang gid sila irespeto nga tungod silang talent lugar nana. And lastly, the state sponsored hacking that aims to steal business information and national intelligence. So kani siya guys, ang state sponsored hacking is from the name itself, guys sponsoran sila og mga country. So naa day ni siya, no. So ang mga examples ana is katong Marriott data breach, WannaCry ransomware, and Equifax data breach. So for you to have an idea sa Marriott data breach, you know, one of the biggest kuan kani ang hacking incident, biggest hacking, no, nangani tabo sa USA. So for you to have a idea, si Marriott International is mo ning pinaka biggest hotels nga company sa USA and all over the country. Lodges, no? So ang nahitabo ato, na steal ang information sa ilang customers, millions of customers worldwide. So ang nahitabo, ang gihimo sa hacker
gi-disclose ang ilahang mga personal informations like contact numbers, no, names, emails, something like that, and the passwords. So imagine the damage nga ilang gihimo sa mga hackers. And as a result, si Marriott International gipang filean og kaso sa different millionaires nga people. So didto nakabayad sila, no? Kay syempre kung i-disclose nimo ng mga information naman ay mga legal actions, di ba? Data privacy. Sumutong nahitabo. This was happened last 2018. So another incident is WannaCry's ransomware. So kani sad siya is ay by the way si Marriott data breach ang ilang gisuspected nga naghimo ang nag-finance is ang China. WannaCry ransomware, this is also infected, naka-infect siya og 200,000 computers plus, no, all over 150 countries in over the world, no. So ilang gisuspect pod ani sa mga kuan cybersecurity experts is ang North Korea, no. You can search on the internet sa mga kaninga mga incident. And then another example is the Equifax data breach. So si si Equifax nga company, credit kuan ni siya, credit reporting agencies sa USA, one of the top 3 biggest credit reporting agency. So kani sila ang mga credit manggod, ang mga credit reporting, example mangutang ka na ipang-submit na imuhang mga payments, imong gipang loan na din kay score, no, para makatabang siya sa imo kung loan ka utro, mao nang mga crediting reporting agencies sa USA. So kani si Equifax usa ni siya sa dako nga credit reporting agency. Karon nasudlan niya pug hacker, no? So I think that was 2017, 18, something like that, no? Sa US ni. So ilang gisuspect ani is it was four members of upat ka membro sa Chinese military, no? So mo ni siya ang mga examples of state sponsored hacking, no. Dagko kayo siya nga impact sa tuang society, sa atong economy sa world, no. So on top of that, there are politically motivated hackers or hacktivists, no, who aim to raise public attention by leaking sensitive information such as Anonymous, Lulzsec, and WikiLeaks. So to go deep in your knowledge about these groups, pwede na ninyo i-search sa Google. So kung moingon day tag hacker, dili lang gid ay pasabot bad guy dayon, no. A few of the most common types of hackers that carried out of these activities involve black hat hackers. So kanang nailhan kasagara sa wala pa kayo knowledge about cybersecurity, black hat hackers ng mga bad people. Basically, ang ilang gipanghimo is kwarta damage. Kuan gina siya. Mo nang mostly na ilhan sa mga tao, no. Hacker, black hat hacker ang itong mga kalo ang ilahang term na specifically. Ngano man sir, naday gitawag po og white hat hackers, no. Kung sa bad guys pa, itim ang budhi. Napuday maputi ang budhi, no. Unsa nang white hat hackers? So by definition, who attempt to prevent the success of black hat hackers through proactive hacking. Kung nakadungog na mo anang ethical hacking. Wow, na di ethical hacking, no. Usually kaning sa mga big companies ni ug sa ato ang school na mga ethical hacking. Ang trabaho sa kana nga hacker, example BDO. Grabing kwarta, no. Ilang sistema diya sa BDO. Hadlok gid gay na sila masudlan og hacker kay ngano man ibang what if ipang balhin ang ipang fund transfer ang kwarta.
So naa gina sila white hat hackers. So ang trabaho ana magsige ra gina siya hack sa ilang sistema. Mangita na siya loopholes bangag paunsa makasulod para kung masudlan nila if ma-prevent din nila unsaon to siya, no? This helps expose vulnerabilities in system before black hat hackers can detect and exploit them. So the techniques white hat hackers are used are similar to or even identical of black hat hackers, but these individuals are hired by organizations to test and discover potential holes in their security defenses. So naay mga IT nga hackers. So ayaw mo pag-judger, dili tanan kuan. So may si trabaho nimo hacker. Sus kulba, kaya papriso na nimo sumbong na rin ang pulis. Pero dili di ay no ethical hacking yang gihimo. Wala gina siya laing magtrabaho, magsigi ra gina siya pangita og possible ways, no? And then, uy, napaday gray hat hackers. So si gray hat hackers, tunga-tunga na siya ni black og white. Di ba? Kung i-convert, get 50% of black, get 50% of white. Tunga-tunga ra ka. Dili ka bad, dili sad ka good. So, para unsa din na siya. So, their actions are typically carried out of the common good. So, for example, no? They may exploit a vulnerability to raise awareness that it exists. Example, na sila na-hack. Nasudlan nilang video. Pero, but unlike white hacker, they, wala nila gi, wala sad nila wala sila nag-fund transfer, wala sila nangawat. No, sudlan nilang video ang system. Wala sila nangawat. Dili sad sila hired sa video. Ang ilang gihimo gi-expose nila through internet, no? So muna din na siya katong usa sa key drivers is now gain notoriety and respect for their hacking talents. I-show publicly ra nila. So that is gray hat hackers, di ba? So paunsa na to sila ma-prevent. So before ta mag-prevent, ato sang ila-ilahon ang mga attacks, no? So there are multiple ways to implement cybersecurity depending on the kind of network. Where do you have an on depending cyber attacks? So some of the common cyber threats and attacks are malware attacks. So kani siyang malware guys, application ni siyang ma-download nimo nga gi-fake niya. Example, gusto ka mag-download og installer sa CapCut. Oh, taka na kag-click, wa nimo ni tan-aw. Didto siya gikan sa unsecured nga website without noticing the type of application nga imong gi-download. No, malware na siya. Another is nag-download ka og video sa lida ni kuan ni upa no, na-download ka, naay gi-attach didto dayon. So naa mo na siyang mga malware attack. So some of the example is Trojan, adware, spyware. No, by definition, this attack imitates a copy of certain file or document. So downloadable and suspicious file from an unsecure source of the on the internet. So some mo na naka-attach no. So ang resulta, imong computer being corrupted, mug slow na siya. Or some virus ma-corrupted na imong computer. So another attacks are phishing attack. So common kini siyang phishing ya po no. Moingon na din mo gihack akong Facebook, gihack akong nahack ako ang bank. Pero wala ka kabalo na fish ra day ka, namingwit ba mo nang gitawag og phishing attack. Usually ilang ginahimo ani mag-send sila email, mga offers. For example, nakabalo sila sa imong nakabalo sila naka Metrobank. Oh, naka Metrobank. So mag-send din na sila. Ang ilahang kuan is at
anana something, we have freebies, i-attract kanila para mo click. Once mag-click, mangayo din sila sa imong credentials, mangayo sila sa imong username and password. So pag-click nimo, ang hitsura dayon the same exactly sa Metrobank nga system, something like that, no? So wa naghatag nimo tanan imong birth date, imong username, imong password, imong PIN diha na dayon, no? Muna siyang gitawag nga phishing. Kung sa social media, i-attract kanila. Ang tawag po nila ana is clickbait ba? Nga i-attract gid nila nga ma-click. And then once ma-click, matingala ka, for example sa Facebook. Nag-scroll ka sa Facebook. Oh, we are giving iPhone, just register this. iPhone 17 Pro Max, fully paid. Oh, pag scroll nimo, kuan dayon. Uy, to claim, fill up this form. So, matingala ka nga na username na password. So, dito dayon, pag butang nimo sa imong username, password, kuha na imong username, password sa Facebook. Mga ingon ana ang example sa phishing. So, third threats or attacks is man in the middle. The hacker gains information access between the end user device and the website server. In this attack, the hacker secretly uses the IP address of the end user while accessing to the server. So for example, ka sa SM, nakigamit ka og free wifi. Nya nay hacker didto. Kabalo siya mo intercept. Free biya, no? Anyone can join sa public wifi. So didto na monitor niya ang mga kinsay gagamit. Karon nag-open ka sa imong video nga account. Kaya din na niya i-intercept. Kaya niya sudlan. Tingala ka nag-block imo, nag-error, siya na ang nakasulod ato. Nag-access sa imuhang video account, no? Munang man in the middle. So kasagaraan na sa mga unsecured wifi networks sa mga free. So careful mo ana diha, no? Ah, to avoid that one, ayaw mo transact sa mga free wifi. Bisag ako kung na ako'y bayaran, need i-transfer GCash, kung gusto ka mag-send og GCash, ayo pag-send money kung naka-free wifi ka. Dapat own data nimo or nasa inyong balay nga kung ano. Then the fourth is password attack. Kaning password attack, di ba ang email o username makita man gyud na. So kung ano mga lumalabay lang makita imong username, ang password attack is mag-try na siya sa imuhang password, mga possible passwords. Okay? Para so muna siyang mga first nila, attackers usually attempts first your birth date, month, day and year. So the best way is ayaw na ninyo i-password inyong birth date. Okay? So para ma-avoid na to na sila, unsa di ay atong buhaton. So number one ana is installing a firewall. So pwede virtual, pwede software, pwede sa hardware. Na din yo. Software applications such as built-in operating system firewalls like Windows Defender, Comprehensive Internet ana, antivirus, no? And Bitdefender na. Pwede na ninyo ipang-enable sa inyong computer. Dili pwede i-enable gyud dapat di ay. So another way sa firewall pod, another approach is hardware reinforcement such as Fortinet, FortiGate. Kani siya guys, device ni siya nga paliton ninyo. Nga pagsulod sa internet before mabot sa inyong network, inyo siyang itaod. So you can search on this in Google, device ni sila, kato na siya ang mo filter. And then maka-configure din ka dito. For example, mo palit ka ng FortiGate. Ang akong amanghod be kay kuan, dili na to ipa YouTube. So kani nga IP address, pwede na nimo i-assign dayon. Daghan na din kay naa na dayon mga advanced nga configuration imong ma-set. No, yan na po lain nga brand sa Cisco, Meraki. So, pwede mo order na sa online. So, another to avoid of those sa threats, use honeypots.
Uy, honeypots. So kani sila kasagara ginagamit si honeypots is sa mga big companies. Honeypot is a decoy system or network that is designed to lure and trap cyber attackers. It is a trap siya set up to be a seemingly legitimate and valuable target, but it contains no real information and isolated from the actual network. So for example, si BDO no, ilang server, kay server bdoserver.com. O na. So instead nga kana ang real server dili din na mao. Ila din ang gi acronym OBD ana server, hindi server kay naka special character siya ang real server. Pero pag mosulod ka sa BDO server nga server room naa siya ay litag ba mo na siya trap para na siya mga data, it contains data also, pero kato sila nga mga data is dami dito sila, real computer gina siya. So imagine no, mag-invest lang ka og trap. So kasagaraan ni naagya po sila IT expert para mag-monitor sa mga hacker kung nanay nakasulod, nanay na trap, kung unsay gipambuhaton sa hacker para ma-aware sila, ma-prevent din nila sa sunod. So use honeypots. So trap yun ni siya. So mo invest gid ang big company ani sa honeypots sa mga devices, sa technology kana siya. Okay, so mo ni siya ang another way, honeypots. So another approach number 3 is use alphanumeric passwords. So ayaw mo gamit og readable no na din no, gibutang nako. Avoid passwords that number 1 is repetitive from from another account. Example na kay Twitter, na kay Facebook. Yung password sa Twitter sa imong Facebook pareha sa imong no, imong PIN na kay duha ka bank pareha yung password. So ayaw na. Birth date, ayaw po ng birth date. Readable. O, ngalan ako, Juntan. Akong i-password Juntan, lugar. Ayaw. Ngita kaglain, alphanumeric combination. Not less than 8 characters for better security. So, my advice for this, sir, saan na mo nagdumdum, sir, nga, perti mang daghan na. Nakoy video, sir, duha, akong email. So, pag-memorize. So, for me, you create encryption, no? So for example, tagaan ta mo o ano example naka sa facebook.com. Siguro kung Facebook account, siguro may password ihapunin mo pila ka litra ang Facebook, no? Pila na ka book? 8. 8 ba? Oh, pwede ka na imong first. Second, pila ka pila ka pila ka vowel, no? Pila ka a i u u. Vowel ba na? Oh, pila na 1 2 3 4. Hmm. Next dayon yan ani nga magsugod og so man. So mo na mga 8 4 or pwede na rin ka no? Pwede ka juntan. Means juntan to. Imbis juntan lang mo ni mong siguro be J U sa may U mga special characters. Juntan. Wala U. Juntan. Ano lang Jun. Tan. Kato na yun. Pila ka letters ang sani site nga imong gasudlan, then pila ka vowels. Kana pila na nanakay na usab na nimo. Ang T mo nimong 7. Oh, Juntan. No? Ang U capital, no? Or ana siya. So mga ingon ana nga combination dahil na i-pattern lang dahil nimo, di ba? So madto na budin ka sa Twitter nimo, imo lang siyang balayon.
para dili nimo malimtan. So that is my advice pag abot lang sa alphanumeric sa password, no? For example, S, mo pili na mong dollar, no? Kung oblique, no? Imbis nga O, zero imong gamiton, no? Imbis nga I, exclamation. So mga ingon ana nga practice ang good for passwords. And then another is use antivirus gyud because it detects, prevents, and removes malicious software which safeguards devices and data from viruses, ransomware, spyware, and other threats. Napod siya real-time protection against incoming threats like malicious websites and email attachments. So mo detect na siya no kung nakabantay mo sa mga antivirus. Ma-recognize po niyang new threats and scan for and delete existing malware. And mo-update na siya automatic sa ilahang server. Samot na kung license ka. And then lastly, avoid ang mga email unknown senders. So kung namo gyud mag-email sa imo ha, kung tan-aw nimong email imong kaila, basaha. Pero pag tan-aw nimo nga na mga offers, ayaw na nag-i-open, ayaw na i-delete na ditso. Ayaw na pag-entertain. Kaya diya magsugod ang phishing attacks which can lead to malware infections. Kung i-click nimo, kung i-open nimo, ignon lang ka i-download ni kay tagaan din taka og kuan pero wala na. Malware na to, no? Okay? So I hope this lecture helps to you and if you have any questions and clarifications, don't hesitate to contact me. Bye-bye.